Yo, hallelujah. Amen. 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 And then so yanam onyame obosro ni asase ni di mu church amonyina ewo adehimoja no. And then so yaba mu nchen ewo mframam. Yaba mu nchen wo fie mo fie afi. Na afi bo okra no wote bass mu etu kwan akokwan tenten. Baby a wonam bia wo he bia onyame obosro ni asase onhira papa. Amen. Nanso ye no ba be che Nyankopon asem na yetie ne de atue hofo ne de aboye bra eno nti baby a wo bia ya so na tie ye na ye ne won che Nyame asem baby a wi ase dunu ni pa mfa Nyame asem o nya pe enso Israel Paul kan o se mu hunu kwase asem ma me kakra na se ye se ada de kakra nso so emfa ma Nyame enye da ye wi ase ye ba ye no obi na ebo ye ba wi ase ye bo mpa ye na ye de gmedi na hihye so osoro hene agya asafo awurade papa ye da waseda Amen. mewura ene yi wa ye kanfo hye won manyam bone a wa ya ma ye ho wahwe ye so wabo ye ho ban ema wo mai ye tinkwam sabre tekrema da godwi mogya edi ye mu afrosane de a ye da wase afi 2021 awurade bosum ye toso dubaako da toso aduonu nan which is 24th November mu ne yewi papa wada romanti ye tinkwam de a ye ni ntontom ne nkanfo efatawo jaye manga na sha wonsa maso nwemro manyimu ye mpanifu di yeso no omuhu kutugu mfa kranhyem na omuni oman so mo manyi omanboni nye fe na nye de na so ndwe ni sika ne adwuma mra oman ni mu meni panye binye na hye onnyam ni so ye mpago tiefo nkanfo hye wonsa tiefo ina hye wonsa ukita ye ma hye so twa kamera ina hye wonsa awurade yadofo a wabrochi mamu omu ina hye wonsa dima ye edwumadi ba wi ye beda wasa akomi ase ni wado mti amen. So sabri enenso so yeda onyankopon ti asefo na se so ahwe so aboye ho ban na ene oba de ene me ne omienu adi ne yie na yehia se yeba abeche nyame asem ti ba bia wo bia na waya so na watie mi na ene ye topic no eye Bible nyame mu Bible me kire protection me dofo wan ne bo ho ban wa asase so se nya nyame ne bo ho ban de na ese wo hwehwe no na ode o crash ne nsa na o ma o kwan bo kadi o mi entia se da Amen. sense se abosom ne ahohom ene timi bo nipa ho ban na ebo nipa de a ene nkasa abreka konfa no chida so tiase sense wono ana no timi kasa ne nsa kire wiem mesika dwa kofi etimi fre soro ye den eba no ma de obi a wasua konfa no che ho no ma kakra no be hu se obeye bi pa wo Africa Ghana nanso so woni wiase biem ye bi si ho se sese konfa no che kra no kwakodi hwansem awade o me yenti ase Amen. ti sabre yi ye nyina be kotwe kunkuru no mu na ya hwe di owo ban board mani pa owo ahoto wasondwe na mpo ya he ba osukuru betina sa wo yade o how bi bo betina twitwaje wo amane bi ba obetina yi wa free mu ono na sie de ahoto so ono ni the most high nyankopon oboso ni asase nyankopon ti asase wo twedi ampo awade o me yenti ase Amen. yenko according to John chapter 15 verse number 1 pacho yenhwe o kakra na yentie de awade eka John 15 verse 1. Was in Ukrabo beno. yenko so Was a many Ukrabo beno. pacho muntie ha yi pa o ose me ni nokure bobe Na meja ni okuafo no. ana meja ani okuafo no Me ho ba biara nso ba no. na me obiara me mabɔ ne ho ban na nso wantimi anso aba papa ama me no Oyi. me yi ne ho ban na firi ne ho Na ebiara so ba no. eba sa obeda mpan na che se Bible protection na onyankopon ade ma wo Yes. onama rade Yesu Kristo so ade ma wo se wantimi anso nyame yi ammo bra pa awurade timi yi Bible no ye dan efiri wo awurade wo me yenti ase Amen. na so okonfo pra timi ka se afeso en wa medam asede a ene me hwe wo so bio me mbo ho ban bio no no kura kan we de ehunahuna asa ono de bo wo ba wi ase awurade wo me yenti ase Amen. tie ni ye ba o enti awurade nyankopon se obiara wansu me yie no wansu aba papa ama me no Oyi. me ho ban bo a me de bo no me yi me protection no me ban bo na fe ne ho Na ebiara so ba no. ne mo obiara o wo me awurade mi mu no so aba no
oyiyi hu na so meyi ne ho na mabɔ ne ho ban na amana tena ase asase so ayɛ dɛ aso aba bi praise God amen awurade omi yɛnti ase amen papa obi ti asase so no no de ne ban ba ɔwɔ ne sɛ ɔhye a ɛno ne protection ɔsɛ bi ɔno wuri a ɛno ne ban bɔ ɛno ne ban bɔ oh obi kwatimi hye saa wɔ sɛ yɛhye abayifo ntimi nyɛ yɛhwɛ meanwhile nso na yɛ abayifo no mom na ama ne hye ama wo hye de ɔno nso ɔhye abayifo so no abayifo nso mom na aboa ma wo hye praise God amen and obi wɔ hɔ no pɛ sɛ ɔkyɛ sɛ asase so a wɔba yi ewisie ne protecting ɔno mo wisie a na kyɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ewisie ne bɔ ne ho ban papa so obi wi dɛ ɛhyɛ wisie mu sɛ timi protecting ne de a ɛna me ka kyerɛ sɛ nyame wɔ ban bɔ ma nipa so otimi de wo ma awurade nkoto de awɔ protection awurade ɔyɛ nti aseɛ amen hwɛ me kyerɛ adeɛ kakra bi according to Twerɛpɔn no yɛnhwɛ Isaiah chapter 54 verse number 13 yɛnhwɛ awurade no asɛm kakra wa Isaiah 54 verse number 13 yɛnhwɛ adeɛ wɔsena wɔn nyinaa bɛyɛ awurade asuafo wadwo tie o wɔse sɛ woyɛ obi a wode wo ho hyɛ nyamesom mu na wodi awurade akyi nokura mu deɛ a wo mma nyinaa bɛyɛ awurade asuafoɔ na wo ma asomdwe bɛdɔɔso na wo mma nso asomdwe bɛdɔɔso sɛ nni mu na wɔse bɛtim wate praise God amen tenenee mu ɛna wase bɛtim wo ne nhyɛsoɔ ntam bɛtwe ɛna wo ne nhyɛsoɔ ntam bɛtwe na worensuro wonsuro na wo ne ahudeɛ nso ntam bɛtwe ɛna adeɛ bi a ɛhu bia nso nyankopɔn so ɔma ne mma wo so na ɛremmɛn wo ɛmbɛn wo hwɛ wopɛ wo ntɔkwa mpo baabi a wote ne sɛ obi pɛ wo ntɔkwa a ɛnso amfiri me mandeɛ sister mandeɛ brother awurade sɛ meka nto sɛ mfiri wɔ no awurade deɛ ɔsua wo soɔ no obi asua wo so sɛ ɔbɛyɛ wo bɔne a wo nti wɔbɛhwe ase nyankopɔn sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wowo nti nyame bɛma no ahwe ase hwɛ me na mebɔ ɔtomfoɔ fiti dabidie mu onyankopɔn sɛ menka asɛm bi kyerɛ wo sister praise God amen mandeɛ brother awurade sɛ ɔtomfoɔ mekyerɛ blackmith saa nkɔɔfoɔ no wɔn mo na mepakyɛw ɔno nyankopɔn ɛna ɛbɔɔ saa ɔtomfoɔ a ofita dabidie mu no na ɔbɔ akodeɛ sɛdeɛ ne dwuma teɛ ɛna saa ɔtomfoɔ no ɔno na ɛbɔ akodeɛ sɛdeɛ n'adwuma teɛ na meyɛ na mebɔ ɔsɛefoɔ sɛ wɔn sɛe hallelujah amen nyankopɔn sɛ sɛ obi bɛsɛe obi mpo a saa ɔsɛefoɔ no ɔno nyame na ɛbɔɔ no ɔno nyankopɔn na ɛbɔɔ ɔsɛefoɔ no sɛ wɔn nsɛeɛ akodeɛ bi a ɔbɔtie ɔreyɛ na deɛ wɔn ma ɔsɛefoɔ kwan ma no bɔ ɛtumi sɛe nipa no ɔsɛ ne nka nkyerɛ wo sɛ ɔsɛefoɔ no bɔ akodeɛ bi tia wo a ɛnyɛ yie mandeɛ brother mandeɛ sister ɛnyɛ yie da tɛkyerɛ bi a bɛsɔre tie ɔtɛmu mu no na tɛkyerɛma bi a bɛsɔre tia wɔ atemmuom no bɛbu ne fɔ ɔno nyankopɔn bɛbu ne fɔ ɛno ne awurade nko agyapadeɛ ɛfiri sɛ no ɛne awurade nko agyapadeɛ ɛne me ɔwɔnte ne ɛfiri me sɛ no nea ɛfiri ɔno awurade ne kyɛ sɛ ɔno nyankopɔn no ɔwɔ bammɔ yɛ dɛn ɛma wo hallelujah Amen. awurade ɔmyɛ nti aseɛ nti adɛn nti na obi tumi kɔgye bansere de to n'ase sɛ ɔnam ɔte kaa mu na sɛ kaa ne ɛkɔhwe ase a ɔbɛyera mepakyɛw me brother meka asɛm bi akyerɛ wo ebia na mepakyɛw wankɔfo kaa na wafo plane sɛ wokɔtra plane na sɛ plane nso nya airlock ana ɛnya plane crash a ayɛ asi fam ne ɛhwɛ adeɛ awurade ɔmyɛ nti aseɛ amen hallelujah amen tiɛ ne yie papaapa o nhyira nka ne din daa Amen. enti according to Twerɛ Kronkron no mepakyɛw biribi si wɔ Bible mu 2 Kings chapter 6 verse number 8 ne yɛnhwɛ onyame a ɔwɔ banbɔ ɛma nipa yɛntie nyankopɔn ne mu asɛm wɔ ha 2 Kings 6 verse number 8 sikadeɛ wɔsɛ wɔde anifira bɔ Syriafoɔ hallelujah amen my dear sister my dear brother wɔse wɔde anifira ɛbɔ Syriafoɔ ɛtɔ da bi a de wɔsu a wɔsu ɔbɛyɛ ɔbɔne no nyame mfa ne ho nkyɛ ne saa o awurade wɔm yɛ nte aseɛ amen mese yɛnti nyame mɛnti abayifoɔ bebree tumi tu sɛ ɔmo ba yɛ so a nyame bɔfoɔ tumi bɔm ɛma ɔmo kyɛhwɛ nokorɛ enti wobɛkɔ okuo no ebi kura no obi da hɔ sɛ mesisi obi bɛsɛ no sɛ mabatwɛ bɛsɛ no sɛ mekɔ yɛ me ya na wasan atɔ brodo akɔma no saa nipa no bi a nam wo nso nti kura no ɔyareɛ praise God hallelujah amen atɔ yɛ frɛseɛ 2 Kings 6 8 aha wɔsɛ wɔde anifira bɔ Syriafoɔ mo yɛnkɔ na Syria hene Israel bɛdi ako kɔ so ɛ wɔn nyɛ nko ato agyina sɛ ɛna ɔno ne nko ato agyina sɛ ɛha ne ha na mɛbɔ me nsraban aha ɛne ha ɛna mebɛbɔ me nsraban Nyankopɔn nipa no soma ama wɔkɔ Israel hene nkyɛn sɛ enti ɔno yɛ sɛ ɔkɔ akɔbɔ ne nsraban pɛpɛɛpɛ ɛna nyame yi kyerɛ Elisa ɛna Elisa nso mu yɛ ɛna nyankopɔn nipa Elisa soma ma ɔmo kɔ Israel hene nkyɛn sɛ hwɛ yie hey hallelujah amen Syria hene na ɔne ne bɛkɔ no wabɔ ne nsraban ɛwɔ ha sɛ biara ha enti hwɛ yie
na wan fa sa bia yi ana wona wonko fo mu betwam a mo amfa wa ne de anko wo no hallelujah amen teto de bia wona mo se bebi wa ko fa wa de bibi o se san bibi o se ko bibi o se san bibi o se ko de bibi ayo se de ani ma me fa ha wo se wa san to de bia bebi a won ta mfa ho kra na honhom bi hye o se pa na se bebi a wo ta fa no yesu ma fidie bi wo ho na me pese fidie ni be yiwu awade wo me entiase amen pato tie ni pa hare efise hono Syria fo na mreba kwaso na Israel hene soma ko fa ko Nyankopon nipa no eka che ne na otu no ehofo no ho na osra ho enye preko na enye mprenu enti baby Nyankopon nipa no ka che Israel he se mo mfa ho no ana no su tu abofo se mo nko sra ho na mo hwe de ekoso ho bem prenu ana mprensa na mo meka de ekoso ho nkyere me ana Syria hene kuma pre no asemi ho enti Syria hene no afi wo hwe a obi a oni nkofu ya bopo se omu koto agina wo bronu we so no afi de bronu yi ombopo bia ne ya chom ombopo bia ne ya chom dino mo ntiase de mana kuma pre no asem no ho was na ofren nko eka che won se e Syria hene friend nko ina bisa wo se enti won kire me yemu de o Israel hene afa me ba cho aha ye wo no enipa be 1000 and over na ye wa ha no me hu ne se yemu bi wa ha no ma owo Israel hene afa ti ye wo pope wa ko ka che Israel hene na ne nko no ba ko eka se hallelujah amen ana ne nko no ba ko be ka che ne se me bro hene nana enti sa o na emo difo Eliza o Israel no ne mu odifo Eliza na o Israel no ana o ka won sema o kan wo David chie no eche Israel ana yi secret mfanse place baby ye be hie bia ye be ka asem bia ye secret no na Israel he na te or say odifo na ye de ate na wasoma nipa momoko bo Israel he na mane ana o say mungongo sande o hallelujah amen ana Syria he de ka kire ne nko ase ne monko hwe baby odifo ne wo na men suma mongo fa no bra ye nko fa ne mra na me nko no praise God amen hallelujah amen papa nyame ma wo Bible Nyankopon ma e wo Bible pa awurade wo me entiase amen hallelujah amen tie ye pa akoso e na wo kire ne se hwe o wo dotan ana suma ponko ne ntiase na me dom kese eko osuma ponko ne ntiase na me dom kese enipa ba akopɛ na omo kɔkye no nye bi ponko ana omo kɔ na wo dura na do na omo kɔ du hɔ no ma na obetwa ko ne wo hia na kuro no e fe dotan na nyame nipa Eliza wo hɔ no omo betwa kuro ni na ho hia sɛ kwan bi aso de Eliza pie dia omo de ne mu se ekua na Nyankopon nipa no somfo atua hemo se nti Nyankopon nipa somfo ono so efe no Gehasi esori ahem anche se bi mani mu a okoye ne ho ya no kogu nsuo kakra se ore sori afredi no ana hwe tie ne se a mi wura ye be den ana o se ensuro no se mensuro na wona o kan ye ho no do so se wona o kan wo ho na wona wo kan ye ho no e do so se wona wo ye den wo kan wo ho enti obi akoye India akɔgye powers ade bɔ ne ho ban obi kura ne wiase oba na nse meteze na papa kremoni bi asante achem kono FM bi so am se Kings Radio no o preach no o kaso no onim mfia obedi wa asase so obedi 94 years onim ono no de bɔ ne ho ban de onim mfia obe wiase oba no obede obedi bia na wonim mfia obedi ba nyame anim so bia enye de enu enti my dear brother wo wiase me mo bonsam na ada praise the Lord amen abado mi entiase amen tia wo se dai na Eliza bompa ye se erade buani na ohunu ana Eliza bompa ye se erade ma bofre ya menene na mo buenani na ohunu de ekoso sesia erade bua branteni ana erade buenani na ohunu na ohunu na he oja aponko ani ntiase na aye bi pon so ma aja Eliza mo ahia erade mi entiase amen so atiase ti wohia mo afre erade ho a entra fa ko mo aguguo na erade be ye ne den ni na obo afọ wo heni o nti ebe ye yie ni wo si Eliza wo ye den obo bompa ye my dear brother my dear sister erade mi entiase amen na erade be ti hallelujah amen wo de hwade so le ni frabo aha de Eliza ama na bofre na hu se na omo oban bo omo protection omo nam hokwa be ma na mo hwe ne nchen no de won ko Samaria hallelujah amen Samaria he no ye Eliza he no omo ne kokon ene nipa mpempem no a omo ba chi Eliza no omo nyina di na chi na omo asoso omo nsa na omo asan lai na odo omo ko Samaria na ba se odu Samaria no te ba so omo du Samaria no Eliza ka se ene Eliza ka tro omo se
Awurade bu ye no mani. Awurade se bi o mani no mu ba bi o mo. Na won hunu. No mu hunu. Na Awurade bu wonani. Na Awurade so bi o mani. Na won hunu na hwe. No mu na hwe. No Samaria fifi. No mu Samaria kro ni mfimfini. Na Israel hini hunu won. Hallelujah. Amen. Awurade mi entiase. Amen. Enti abra Israel hini hunu won mo no. Okachi Elisa se. Okachi Elisa se. Meja. Me mbo ana. Aya we dia adomara kwa na matamfo ye bepie manim. Tuma me fa nkanta mo bo mo nyina na me nkom. Ano se. Mbo na Elisa ka kire Israel hini se membo. Je wo de mo nkranta ni utabi afa no mu. Nkranta ni utabi afa mo no mu no. Ena bo no. Omo na utim bo wo. Fabian ni nsuo sisi woni. Be ya nka Fabian ni nsuo mo sisi wo mani. Na woni di no no. No mo di no mo no. Na won ko wura nchen. No mo nsan ko mo wura nchen. Wo to obro kase ma won. Hallelujah. Amen. Papa. And then one the emphasis, for example, I'm no baba of fears will be real. Na me pa chow, nyame ye wadom no antimi anku na wo che no a me pa chow obesa no amo ama na se woni anu amo aye Fred Kufia Kusu so interest no do wi awakọ aye bi kra bro kakra de obeji ansa no akọ police station obi wo kra na wo de ta be hye nipa no ko aye den ekuno na di ja to ma hye ne ekuno. Praise God. Amen. Awurade mi entiase. Amen. Nanso we de Oma ye de ne ko ne pa ye de omo ko Samaria ema ye ko no aduane mo omo ye de edi omo wi no msan ye den eja omo ban. Hallelujah. Amen. Bede so wo fa nyame watamfo bedi uso nkoni. Hallelujah. Amen. Me ba to aso e No to obro kase ma won. Na wodi bi no no me. wodidi ne wono man O wi no ja won kwan. wo wie no oja won kwan O sim ko wura nchen. osim ko wura nchen Na Syria fomfafo asafo no anto so ma Israel hina sa free sa bre no Syria fomfafo na na omo tete Israel hin no ade no omo ye no Israel hin ye ma wo mo nte na Melissa so ye ma wo mo nte no omo amma Israel fo nche so omo no be ko ntokwa bi. Hallelujah. Amen. To okore ye hwan ko Nyankopon. Bible ni free hwan Nyankopon. free right. My dear sister. Hallelujah. Amen. Awurade wo me entiase. Amen. Uwe Bible wo nyame mu a o ade. Praise God. Amen. Me no ka se bi kwa ya som obi ama obetra wa warem ya som obi ma obetra ofie wa temete wa ya yes babra o kan mpa ba wo bonti wa contract na o gye no obese okun su nyame abofo o ma ne homre so pe na abofo na bo me sese bi ba no te wa bra bo mu a obedwane akokra won kra. Hallelujah. Amen. Ti hia na uchiti. Nshinaga ne dida. Amen. Yesu hu ye mo. Amen. Ti ye ba. Enti according to Psalm 125 verse 1 no. Ye ntie di Nyankopon ka wa. Psalm 125 verse 1. Psalm 125. What will be verse 1 no? Ye ntie ba dia asem. Was Israel John Kobia? Was one hour do one hour do who to a so not says I before Party. Israel dwane kopia. Asem to ahwanche na odwane ko. Obi tenkran na ni dane kuro mboso so. Hallelujah. Amen. Awurade o mi entiase. Amen. Obi tenkran nanso asem to na ni kuro mboso no bo ni din wo mo nyame din. Obi kura to aduane e wo di kura no wo mo Nyankopon din wo aduane ne so. Obo ni kuro mboso din ni wo aduane ne so. Ono ne Bible fo. Was it Nyankopon ye Israel de ba de John Kobia. Hallelujah. Amen. Tie ba abrekasa. One hour do to a 20 says I before. Obi biara wo de ne ho to Awurade so no. O te se Zion bepo. Him. Na Zion bepo no mframa be ne bepo bepo na e betuna him. O so wori him da. Na si wada. O si hoda. Jerusalem. And me point kan ho hia. What to say Jerusalem me point twa ho ede. Hia. And only wo Bible. Praise God. Amen. What to say Jerusalem and me point twa ne ho hia. Sa na Awurade atwa ne man ho hia. Said ye me point twa Jerusalem ho hia no. Sa na ho na atwa ho hia. Awurade atwa ne man ho hia. What na mo no so ede atwa ho hia. Hallelujah. Amen. Enti obetimi tra gata obi ati tefi gata ne mudi obota ya di odi na kile beto gata ne. Hallelujah. Amen. Obi afoka bi frakra akokuma se ukosi ye no the same car obi so afofu kuma se pakra obenya accident. Papa nyame do ne mo. Ala do mi enti ase. Amen.
Hallelujah. Amen. Ne ya wo do ho akɔhye tumi bia sɛ wo si tumi ne bɔ ho ban no. Sese dia sunsuanso ne ba wo hu ba wo so. Na emom no ne wu achi no nyame so mu sunsuanso papa na ebe de. Ebe bɔ wo so. Hallelujah. Amen. Awurade wo me yɛnti ase. Amen. Sanse David si manyini ma ba akora na me hu mo tre ne ni bia nso a ɔne nasefo kora yɛ den ɛsɛsɛ aduane yɛ den edie da. Awurade me yɛnti ase da. Amen. Hallelujah. Nti Isaiah chapter 28 verse 16. Oso obiara ɔde ne ho tu Awurade so de sɛ Zion bepɔ osi hɔ no wanyɛ den ohihim yɛn kan asɛm the same ne nsaso bi ɛwɔ Isaiah ne yɛhwɛ adeɛ. Isaiah 28 verse number 16. Yɛnti asɛm Awurade ka ni Hwɛ the obo bi tim Zion. What? May the obo time, praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Now say we are cry you will be to me kwaji aduro and tokwa aduro. Doctor Beshaw Beka to see you. Amen. Hallelujah. Amen. What that pray why you ready to assistant shebre. Go ye dey ewu ye. Ti sada ne kese uko misrimu e fie bia de su ye den e koso. Won wo ekura na wo nwan a wo dwan bewu amana ye oya. Unanjie be abakan bewu. Aponji abakan bewu. Hallelujah. Amen. Nansu Nyankopon ka kire Israelfo ne se mukumo papo na mo de momfa sapo na momfa momogya ne mu. Na momfa ya wan mu mogya no bi ensre aponwatifi. Hallelujah. Amen. Na modan na motiti mu no me pacho main gate no momfa mogya ne bi nye den enye gate na no. Ani aponwa mienu no ho. Na wo biara emfiri emfiri ni fi akon ko sia no. Hallelujah. Amen. Modi mogya no esrasra mo main gate na no ha afi mo de mo hye fi na mo mpa ya mo hwedi nyame be. Efiri se. Amen. Awurade o me yenti ase. Amen. And no be great me ka say Yesu mogya nyenkwa. Enso aponchi mogya odwan mogya de ne nipa gidi o. Awurade o me yenti ase. Amen. Hallelujah. Amen. So ho Israel for the years ade no. Nsentene so timi ye dan ede adi amani pa maka ye wu ne mo maka ye wu ye nyinara no. Israel ni bia ho nipa bia anye dan. Ahu eno ne kyere nyame a omo som no ne ban ba wo ye dan. Owo ma wo mo. Papa, why na do ho ato ne so? Awurade me enti ase. Amen. Hallelujah. Amen. Tie die ba o. Eno obi kra timi ka se be de me nkwa sori o. Nyame so de. Eno ane wakoma mu. Enne mo hwe dress yen ma be sia hye de kwa asori. Obi kwa asori hwe ne mowre a o de kwa asori. Oba bi kwa asori de ma ne mowre kra timi die kan wa asori de ko wi akunya. No no anta se ndi ho. Enne ye bi ya artificial. Ya hye Kristo fo hye o mani achi. Woman she omutrinwim oma she omani so atetem Kristo fo akoma no Kristo fo hye omunufu eme Kristo fo hye omoto hye omomowre enti si original Christians nan kasa no kakra bi. Hallelujah. Amen. Awurade mi enti ase. Amen. Enipa Benjamin asema tie kura ne wo yes osofo bi kwetimi tie asore o invite na ko kan kura otimi fra osofo no ka chose sofo next time oba preach me de menye wa habi yes abepam me nipa nyina ono anim no kura pa na enso so esese o kata so no de free nipa o nya nipa nti esese o kata no kura ne so na enipa mbra na aso le keke ti aso ne bi o ho no mu a enipa egum no nyina edudu ewurawura enye keterese na me mo ti asese Yakobon per quality but not quantity. Praise God. Amen. Ti o se dey. What's a free say? Everybody be twem obo Muslim for. Na so hunu mogya no e wo aponya tifi ene aponya mienu no ho. Omo mogya no wo gate na no a. Everybody be sale pon no ho. Everybody be twem wo mo pon na no. Na orenya osai for no kwan. Emma omma mo afie emma bobom Yakobon so won ne pon ho bai. Omma osai for ne kwan. Emo mbon wura ofie nyere emese wo de biara da kan me wate. Amen. Nshiranga de. Amen. Hallelujah. Amen. Enti according to Trekongro no. Me ba cho Isaiah 52 verse number 12. Me de masema ba wi. The last quotation here. Yenim se nyame mu ene ye wo ban bo. Awurade na bit me protect ye. Ono ne ye protector. Me yemfa ye wire enhye awurade mu, yemfa ye ho nyina nto ne so. Obetimi aboye ho ban ka ane wate. Amen. Trekongro se dey. Isaiah 52 verse 12.
enko osna enye ehera so no we fredi nyankopon se me kan je say wonnam a unsuro nti wonnam a obetuma nante bi a wopɛ untumrika gidigidi ha ho nye hera so na we fredi na edwane so no we nante ana wonnam so unwane o cause unsuro bi cause nyame kan ho unsuro bia na wade bi di wanim na Awurade se me kan je say wo ko a ono nyame obedi wanim na Israel nyankopon bɔ mu chi do na wachi nso Israel nyankopon bɛ de ba de obɔ chi do o chi do ishira enka ni bila amen eti my dear brother my dear sister mama ya wutie me papa wutie me baabi a wo bi o nyame na so nke enka ho Awurade ma nanu nyam ena bi ema ho osofo Japan na wotie me nkan ne Awurade akoa deken Japan na ene yede asempai ebre wo opese wo hwe ye videos no a ye wo YouTube oko Sete Japan TV a aha oko ye channels ne so a ye wo preaching topics bebre wo ho no mo a wotie bia ebetufu ebesakra ebekekere were be mo awre kekere ewo nyame mu enti bombodi na follow ye na bombodi na subscribe ma ye na o subscribe a ya share the videos no na wa like nso na afi ama ye followers nso ados na a share Awurade no nyam enti ene ye de usi ha no o pese ofre me a bia na o pese o boye wo kwan bi so say ye camera fam ana momo o pese o de bo Awurade adwuma Mr. My number is 0244 97 12 33 0271 24 26 o frɛ ya bɔne asa nyina ubenya ye sabre yi chia ebusuafo a ewa brochimem mase Mr. James echia no ana Mrs. Tata Lande ana Sister Sandra ana afi Sister Akos Germany ani abusuafo nyina echi obia echia New Freedom Church of Jesus asafoma nyina Awurade ntinenim kire obia no mi adompro antom obia on protect ye nyinara on fa ye ntwa afia ye wo mu ya emu nsem ye bebre na on gye free atamfo nsem Awurade nyankopon hyehyɛ ye nyina amen onyame agya obane onkonkodi adomti amen amen